sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Jangan lupa like, komen, subscribe, sniper, ngasal. Bisu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Sniper Ngasal. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan hari ini saya akan berburu tupai dan tekukur. Kita masih sama, itu kita masih bertiga. Cuman kita sedang berpencar hari ini. Ikutin terus keseruannya di videonya terbarunya dari Sniper Ngasal. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar agar saya dapat melacaknya. Salam satu laras, salam satu hobi, salam olahraga. Oke, simak terus. Let's go hunting. Tap poin tupai lagi makan guys, kita Akbar. Selesai. Waduh, nangsang guys. Itu shot kepala. Alhamdulillah poin. Mantap. Nah. Munggah dek, munggah. Ya. Kita lagi masuk di dalam ini kebun. Say. Iya. Ada tekukur guys, kita long aja itu. Jarak sekitar 80 meter. Kita naikin aja dulu. Bismillah. Kena pangnya guys, kurang naik dikit. Oke, lanjut. Oke, mantap poin hari ini. Kita akan langsung olah dan makan bareng di sini ya, untuk makan siang. Poin
Ini panen, bukan poin, ini panen. Oke, lanjut, let's go Anti. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to Apa mas? Bumboni gitu Kang. Iya, nembak lah ora dibumboni, dimasak ki ya mubazir suduhe. Kayaknya apa tau dibumboni nih? Ben rada enak dikit lah. Wis mateng kok, Bos. Oke. Share. Udah ini keras gitu. Ini ayo kita bakar bareng. ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Dar kuku. Peti. Siap. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Targetnya kudune di atas 15. Iya pak. Mantap. Susu ya.